सुभद्रांग संगरे चक्रराज महाराज संगरे आज नवदिनात्मक यात्रा जीवे गोटे दिन आसवे गोटे दिन मंडपे रे 7 दिन यही अपूर्व दिव्य उल्लसित यात्रा आज भक्तंकर गहली भक्तंक जो उल्लास आज भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर नंदीघोष रथर दधिप्रिया रथदौड़ी को स्पर्श कर निजको धन्य मन कर आज भक्त मैंने आहरी भगवान सेवा कार्य निजको समर्पी दे भगवान को जय जगन्नाथ सब किसी ठीक किंतु प्रभु जगन्नाथ महाप्रभुंर भक्त मैंने आज एते सुंदर भाव टाणुचंद यहाँ भी ठीक किंतु प्रभु जगन्नाथ महाप्रभुंर जो शक्ति चतुर्धा मूर्तिर जो शक्ति आपण मैंने हसिकी जय जगन्नाथ कर ताली देकी सब बेले टाणिबे निश्चित भाव में 2टा हाथ को जब आपण मैंने 2टा थर टेकिदे गोटे कोटीर पापर प्रायश्चित आज बलदान आपण मान प्रायश्चित फल अच्छी से रथ जिते टाणिबे निश्चित भाव में प्रभु जगन्नाथ महाप्रभुंर नाम आपण मैंने हृदय ने आत्मार सहित नहीं जब रथ टाणिबे बहुत सुंदर लगे एवं ये आज भक्त मैंने जो प्रकार रथ टाणुंट तो मैंने बहुत संतुष्टिजनक रथ जहाँ बहुत धन्यवाद समस्त अनुरोध रथटी को धीरे टाणिबे एवं धीरे टाणु एवं उभय पार्श्वे जब बाइक गुड़ाक आसुवे दयाकर उभय पार्श्वर बाइक गुड़ाक दयाकर साइड रही जातु आसतु ना बोला प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु के प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु के विश्व बिहारी की चतुर्थ मूर्ति की भक्तगणा की भगवान की जय जगन्नाथ की जय जगन्नाथ की करिया बड़ो दांड उछुड़ई आज गोटे कथा भावुचे प्रभु जगन्नाथ महाप्रभुंर धड़ा घोड़ा आगे एवं प्रभु बलभद्र महाप्रभु जिते धड़ा घोड़ा आगे तो ये जो 2टा घोड़ा 2टा रथी जो प्रकार भाव में रथटा जाऊँगी बहुत सुंदर लगुनि लगुच निश्चित भाव जय जगन्नाथ हे कालिया समस्त भक्त मैंने बड़दाण्डु प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु रत्न सिंहासन छाड़ी श्री गुंडीचा माँ माउसी मंदिर को 9 दिन जाऊँगी तो आपण जो प्रकार भाव में नौ धन्यमुना जगन्नाथ सेवा समिति तरफ समस्त युवक मानक विशेष विशेष अशेष धन्यवाद दूचु एमती रथ एमती ही जाऊ एवं जेकोसी व्यक्तिर जेकोसी युवक जदि दयाकोरी चप्पल खसी जाए निश्चित भाव में मन रखिए रथ गला ही चप्पलटा को नेबे आम दया बाबू पाठशाला पंचायत आसुँच बहुत भाव में टाणुचंद सुंदर से आगे जाकि आउ टे आगे जी समस्त को दबे ब्रेक टाइप आरे भल लगे दया बाबू से आपण वरिष्ठ हिसाब से तथा गोटे ब्रेकर हिसाब से आम आपण को अनुरोध करुचु एवं धन्यमुना सेवा समिति तरफ अनुरोध रखुचु समस्त को धीरे धीरे आगे जातु रथ नापी दया बाबू बहुत बहुत धन्यवाद एवं दयाकर समस्त भक्त अनुरोध करूँ रथ टिके रही कहीं अम्बुलांस आसी आउ जन जीवन बचाई एवं आम अम्बुलांस को जावाई रास्ता दयाकर बाइक आगे बाइक बाइक अम्बुलांस आसी पकड़े आगे अम्बुलांस जाइए रथ टिके जाऊ
ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥ ଟାଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥ ନେବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭଗତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭଗତଙ୍କ ପାଇଁ କଳେ ବର ଦଶ ମୂରତି ଧରି ଭଗତ ତୁମ୍ଭର କି କରିବ ଭଗତ ବୋଲରେ ଥାଅ ଭଗତ ବେଶିଲା ହସ୍ତିନାକୁ ଦୂତ ପରରେ ଯାଅ ভক্ত বেশিলা হস্তিনাকু দূত পরে যাও। আজি এক অপূর্ব দৃশ্য। আজি ভগবান জগন্নাথ সহিত চতুর্ধামূর্তিঙ্কর যে দধিপ্রিয়া রথ দৌড়িকে ধরি ভক্তମାନେ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରଥଟଣା ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମିତି ନିମଜ୍ଜି ସେମାନେ ସେବା କରୁ କରୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗରୁ ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବହି ପଡୁଛି। ସେବକମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗଶ୍ରମ ଝାଳ ସେବକମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗଶ୍ରମ ଝାଳ ଗମ ଗମ ପଡ଼େ ବହିକି ଗମ ଗମ ପଡ଼େ ବହିକି ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି ହେଇ ପାରୁ ପାଧୁଥିବ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି ହେଇ ପାରୁ ବାଧୁଥିବ ପୋରା ସୁକୁମାର ଦେହିକି ପୋରା ସୁକୁମାର ଦେହି। बोलिए जगत नाथ जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी की जय बलभद्र देव की जय प्रभद्र देव की जय सुभद्रा देवी की जय सुभद्रा देवी की जय सुदर्शन महाराज की जय सुदर्शन महाराज की जय मदन मोहन की जय ग्रामर देवा देवी की बहुत सुंदर पूरी ग्राम पंचायत द्वारा समस्त बालिका संकीर्तन मान द्वारा परिवेश জনম জাগা তন্তে ভজুতে জনম জাগা তন্তে ভজুতে বল বয়স বলা নরি কেতনে শুনু সবু হরি বল বয়স বলা নরি কেতনে শুনু সবু হরি বিদ্যাধর ভগবান जनता शांति हम बहुत जनता शांति हम बहुत 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 धन्यवाद। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 53 ବର୍ଷ ପରେ ପଡିଥିଲା ଏଇଟା ତ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖବା ଲାଗି ପଡବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି।
आज महाप्रभुंकर रथयात्रा दंडामुंडा सेवा समिति तरफ निश्चित भाव में स्वागत योग्य दंडामुंडा सेवा समिति जगन्नाथ चैनल लाइट बंद कर दिया। निश्चित भाव में स्वागत योग्य आज दंडामुंडा जगन्नाथ सेवा समिति राधाकृष्ण महाप्रभु स्वर्गत गणेश्वर माझींकर नेतृत्व में राधाकृष्ण महाप्रभुंकर गुंडीचा मंदिर पाखरे जगन्नाथ मंदिर पाखरे बजार बसुला किंतु 53 वर्ष पर रथयात्रा नवजौवन दर्शन एवं रथयात्रा ठीक दंडामुंडा जगन्नाथ सेवा समिति आज दीर्घ 25 वर्ष एटा 25तम तो निश्चित भाव में स्वागत योग्य स्वर्गत जादव माझी को आज आम आत्मा को निश्चित भाव में आम धन्यवाद देवा जेहेतु आज रथयात्रा रथ निर्माण स्वर्गत जादव माझी प्रेरणा गणेश्वर माझी प्रेरणा आज महाप्रभुंकर रथयात्रा 25तम रथयात्रा दंडामुंडा सेवा समिति तरफ परस्पर विचित्र लीलाए देखो महिमा एक परस्पर परिपूरक विचित्र भाई मैंने भक्त मैंने दी साइड व्यक्ति रुहतु नहीं ब्रिज दी साइड कौन भक्त मैंने रुहतु नहीं जेहेतु प्रभु जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथ जाऊे ठिया ही दर्शन करंतु जगन्नाथ भक्त मैंने हाउले हाउले रथ जाऊ भगवान स्वदेह धारण करी रथारूढ़ होई भगवान गुंडीचा मंदिर अभिमुखे यात्रा समय वर्तमान सुखा नदी पोल उपरे भगवान विराजमान करी धीर मंथर गति जिते भी जाऊंती सुखा नदी निजकू धन्य मन करुची आज ये पोल सुखा नदी निज कहूची प्रभु आज 1 वर्षर अंत घटीगला प्रभु पुणी आपण आसंता श्री गुंडीचा दिन आपण आसिए प्रभु आज यही नदी धन्य होगला नदी पोल धन्य होगला जेहेतु भगवान वर्षक थरे यही राजपथ दे यही रथरे भगवान जे गमन करती तेणु नदी पोल गछ लता भक्त समस्ते आज उल्लासित मनरे उद्वेग कंठरे भगवान को आज दर्शन करी निजकू धन्य मन करुचंती। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्ता बाइक जदि आसुवे दयाकोरी साइड रही जातु बाइक बंधु बहुत बहुत धन्यवाद देवु आज दंडामुंडा जगन्नाथ सेवा समिति तरफ गुणु अनुगुण आसीथिबा मां माउसी मंदिर प्रांगण में जो भक्त मान आज बाजार बसची से समस्ते श्रृंखलित भाव में रही मां भौणी मान सम्मान दे निज निज घरे प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करी फेरिबे ये हूँ दंडामुंडा जगन्नाथ सेवा समिति तरफ आपण मानू हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं दयाकोरी कौन व्यक्ति बाइक रे आसुथिबे बाइक को साइड कर दिंतु कहीं प्रभु जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथ वर्तमान अल्प किसी समय पर मां माउसी श्री गुंडीचा मंदिर प्रांगण में पहुंचे महाप्रभु निज रत्न सिंहासन को छाड़ी बड़ दांड में बाहरी पड़ी आज ये पानी माटी मां माउसी मंदिर प्रांगण में धन्यवाद प्रभु आज समस्त भक्तगण मानक दंडामुंडा प्रभु जगन्नाथ सेवा समिति तरफ दीर्घ 25तम ये हूँ महाप्रभु रथयात्रा 25 वर्ष वर्तमान चलला महाप्रभु जगन्नाथ रथ धन्यवाद देवु स्वर्गत जादव माझी स्वर्गत गणेश्वर माझी आज चिंताधारा महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर एक
मंदिर निर्माण करी राधाकृष्ण महाप्रभु पूजा संगे संगे चतुर्थ मूर्ति आनी यही जगार पहुंचे आत्मा को सद्गति दिंतु ये हूँ चतुर्थ मूर्ति पाखे आमर प्रार्थना एवं समस्त भक्त माने निश्चित भाव शांतिर सहित हृदयर सहित निज निज स्थान थाई प्रभु जगन्नाथ रथ को जानतु। जय जगन्नाथ। बाईकला दयाकोरी बाईकला जदि कौन साइड रे था दयाकोरी घुंची दिंतु एवं जेकोसी दुकान वाला गुपचुप पता हो कि अन्य साइड रे दुकान मान अनुरोध कर पूजा कमिटी तरफ समस्ते रास्ता साइड दिंतु जेहेतु महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभुंर रथ आसी पहुंचला भिड़ अच्छी एते सुंदर समुद्र सहित मिशी जाइए आज यही हाटपदा श्रीगुंडीचा मंदिर निकट में जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जय हो समस्त भक्त मान भगवान खुशी रखी था भलरे रखी था ये हूँ महाप्रभु के पाखे आमर गुहारी। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे काव्य वेणु शिरासि सिखि पुष्पा घटितटे सुकुलने प्रान्ते सहचर कटाक्ष विरजते सदा श्रीमद्वृन्दावन वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मो प्रभु जगन्नाथ दे को मोरा समुद्र भक्त माने आज महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथनाथ आज प्रभुंकर दर्शन निमंते आज पाणी ढारे माँ माउसी प्रांगण एते जनसमुद्र समस्त भगवान पाखे भक्त मान पाखे आज प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु
ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସେବା ସମିତି ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବୁ ଦଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସମିତି ତରଫରୁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 16 ତାରିଖ ଦିନ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇ ଦଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ରହିବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଧୀରେ ଟାଣନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଟାଣନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜନସମୁଦ୍ର। ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ସ୍ପିଡରେ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୀରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ, ହୃଦୟର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ରଥଟିକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୀରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଦଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ସେବା ସମିତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷତମ 25ତମ ଇଏ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ସେବା ସମିତି ତରଫରୁ 25 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ରଥ ଏବଂ ଏହି 25 ବର୍ଷର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଚିନି ଅବା ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପକାଇଦେବୁ ସେଇ ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ର ମଧୁର ରସ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଯେମିତି ସେଇ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚିନିକୁ ଗୋଳେଇ ବସନ୍ତି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଅମୃତ ରସ ପାନ କରିବା ପରି ଆଜି ସାକ୍ଷାତ୍ ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଦେହ ଧାରଣ କରି ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବଳଦେବ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତର ଆଜିର ଧାରୁଣ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଏତିକି ଆମେ ଚାହୁଁ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଜଳ ଧରି ପିଉଥିବି ସକଳ କରି ବସନ ଦେ ସକଳ କରି ବସନ ସତୀପତି ପଦ ତୁଚ୍ଛରେ ହେଲେ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନ ଦେ ହେଲେ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବାହୁଡ଼ା ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଳପ ନେତ୍ରରେ ମୋତେ ଟିକେ ଚାହିଁଦିଅ ପ୍ରଭୁ, କଳପ ନେତ୍ରରେ ମୋତେ ଚାହିଁଦିଅ। ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ନା ଧନ ନା ସଚିପଦ ନା କିଛି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଟିକେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କର ଏ ଗହଳି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁ ହେ ଭଗବାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଖିବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖିଦିଅ, ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଟାଣିବେ। ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ମସିହା 2024 ମସିହା ସରି ପ୍ରଭୁ ମା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମା ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ୱେଲକମ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହରିବୋଲ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଭିକ୍ଷାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖମୟ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥ ଯିବ ଆଗକୁ ଏବଂ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଦୂରେ ରଥ ସାଇଡ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାହା ଛାଡ଼ି ଯଦି ପରେ ନେବ। ହେ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛ ହେ ବାବୁ ରଥ ଉପରେ ଭିତରେ ପଶ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ରଥ ଗଲା ପରେ ଚପଲ ଭାଇ ଚପଲ ଯଦି ଖସିଯାଏ ଦୟାକରି ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରଥ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଯିବେ। ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଯେ
ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏହି ଖୋଳିପାଣି ମାଟିରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେତେ ବି ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉ ଅନୁକୂଳ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳିର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭୋଗ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବେ 9 ଦିନ ଯାକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଘ ସେଠି ଆସିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ବାଣୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେଉଠି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଉଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ, ଏଉଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନବ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବତା ସମସ୍ତେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନର ନାରୀ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ଅଣାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଇଛନ୍ତି, ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଉଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ଟିକେ ପାଇଲେ ରୋଗ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନ ମୁତାବକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବନ୍ଧନର ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରୋଗ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଅପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ମାରିଛି, ମୋ ଠାରେ ବୀର ସଂସାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ନିଜେ ନିଜ ଭକ୍ତ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସମୟରେ ରାମ ଅବତାରରେ ଦିନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ହନୁମାନ ଆଜି ଫଳମୂଳ ଆଣିଲେ ଭଲ ରହିବ, ଖୋଜିକି ଆଣ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନ